जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर उत्त्यक्त जनता बांगरीपोस्टार मंत्री कारकेड रे सामिल होइथिबा गाड़ी उपर को आक्रमण घटना 3 जन को गिरफ्त कला बांगरीपोशी पुलिस। राजस्व मंत्री बांगरीपोशी गस्तर थिबा समय मंत्री कारकेड रे सामिल होइथिबा गाड़ी उपर को आक्रमण करथिले आंदोलनकारी जनता। एने पुलिस पक्षर एक मामला रुजु करी तदंत करथिला। एही घटना रे 3 जन को गिरफ्त करछि बांगरीपोशी पुलिस। एने दिबा 6 घटिका समय बांगरीपोशी थाना अधिकारी सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर बांगरीपोस्टार 233 जन हिताधिकारी को सहायता राशि बंटन। मयूरभंज जिलार बांगरीपोस्टार गत गुरुवार कालबैशाखी प्रभाव में व्यापक क्षयक्षति होता फल गत रविवार राजस्व मंत्री निजे बांगरीपोशी गस्तर आसी बुली देखा सहित सहायता राशि घोषणा करते। तेबे मिलता सूचना अनुसार बर्तमान सुधा 233 जन हिताधिकारी बैंक अकाउंट को सहायता राशि पठाई दी जाइए। एने दिबा 6 घटिका समय बांगरीपोशी तहसीलदार सूचना प्रदान। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज तथा थाना अधीन तुंगाधुआ ग्राम चढ़ाऊ कर रविवार अपराह्न 5:30 विपुल परिमाण बेआईन भाव में कटा जाइथिबा काठ जबत कला वन विभाग। सूचना मुताबक तुंगाधुआ ग्राम में बेआईन भाव में गछ कटा जाई चलाचल निमंते रखा जाइथिबार खबर पाई कृष्णचंद्रपुर वनपाल चिंतामणि महापात्र सदल बलदे रविवार अपराह्न चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय आंब निंब समेत विभिन्न किसमर गछ कटा जाई चालान निमंते रखा जाइथिबार देखिबाकू मिलिथिला। एने एक मामला रुजु करी जबत काठगुड़िक कृष्णचंद्रपुर स्थित सिजरियार्ड को अणा जाइथिबा बेले एने अधिक तदंत जारी रखिछि वन विभाग। परवर्ती खबर करंजा सहर व्यस्तबहुल कचेरी छक निकट में स्कूटी डिकी ताड़ी टंका लुट। करंजा सहर व्यस्तबहुल कचेरी छक निकट में 11 घटिका समय एक जेरक्स दुकान जौनिक व्यक्ति निज स्कूटी छिड़ा कर जेरक्स करुवा बेले 3 जन दुर्बृत्त डिकी ताड़ी टंका लुट करथिबा देखिबाकू पाई पार्टी करने समय दुर्बृत्त सेठारु फेरार हो जाइथिबा निकटस्थ दकानी ठारू सूचना मिली। व्यक्ति जनक करंजिया थाना रे अभियोग करिबा परे विभिन्न स्थान में लगी सीसीटीवी कैमेरा एवं निकटस्थ दकानी सूचना माध्यम पुलिस पक्षर तदंत आरंभ होइछि। डिकी 30,000 टंका थिबा नै सूचना मिली। परवर्ती खबर मोरड़ा थाना इलाका जौनिक युवक निज स्त्रीर आपत्तिजनक तथा अश्लील भिडियो भाइराल करने अभियोग अभियुक्त स्वामी को गिरफ्त कर शनिवार अपराह्न 5:30 कटचाण कर पुलिस। पीड़िता असहाय स्त्री एतला मुताबक स्वामी अन्य जड़े महिला सहित रुवा बेले उभयों मध्य संपर्क तिक्तता लगी रही। शेष में अभियुक्त स्वामी जनक निज स्त्रीर आपत्तिजनक तथा अश्लील भिडियो भाइराल कर एने मानसिक विषादग्रस्त थिबा पीड़िता शेष में अन्य उपाय न पाई मोरड़ा थानार द्वारस्थ होते। मोरड़ा पुलिस पीड़िता लिखित एतला क्रमे 78 नंबर मामला रुजु कर अभियुक्त स्वामी को गिरफ्त पूर्वक स्वास्थ्य परीक्षा पर सोमवार अपराह्न मोरड़ा जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करथिले। तेबे अभियुक्तर जामिन नामंजूर पर ताकू बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर बेतनटी बजार उपखंड शुक्लाहार बंधठारे वन विभाग पक्षर आर्द्रभूमिर भौगोलिक सर्वेक्षण को वन विभाग पक्षर विभिन्न मानदंड को नहीं जिला मुख्य कार्यालय आसथिबा अधिकारी वनपाल एवं वनरक्षी मानू सोमवार अपराह्न 5:30 आवश्यक रेंज स्तरीय प्रशिक्षण दिया। सूचना मुताबक शीत ऋतु में बेतनटी रेंज अधीन बड़जड़ पाउसिया शुक्लाहार बंध समेत विभिन्न जलाशय एवं आर्द्रभूमि मानू विदेशागत पक्षी आसि विदेशागत पक्षी सुरक्षा और सेमाने अधिकरू अधिक किभली आगामी वर्ष मानकरे आगमन करेंगे से नहीं वन विभाग पक्षर रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो जाइछि। एथिरे बेतनटी रेंज अधीनस्थ समस्त वनपाल समेत वनरक्षी माने आर्द्रभूमिर भौगोलिक स्थिति संपर्कित सर्वेक्षण को वन विभाग पक्षर प्रदत्त विभिन्न मानदंड आधार रे कार्य करने नहीं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर बेतनटी अबकारी थाना पक्षर बड़साई थाना अधीन जगिनुआगा पंचायतर डिगरा ग्राम में चलता चरादेशी मद कारखाना पर सोमवार अपराह्न 4:30 चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण महुलपच रंधामद जबत समेत मद परिस्थिति व्यवहृत व्यापक सरंजाम गुड़ी को भांगी रुजी नष्ट कर दी जाइछि। डिंगिरा अंचल चरादेशी मद कारखाना चलथिबार खबर पाई बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश साहू सदल बदे चढ़ाऊ करथिले।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ 1750 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ମହୁଲପୋଚ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚୋରାଚାଲାଣ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିବା 70 ଲିଟର ଚୋରାମଦ ଜବତପୂର୍ବକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଚୋରାମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାପକ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପାଖରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବୋରିଂ ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ଅନୁଦାନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ସୋମବାର ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। 4 କୋଟି 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବହି ଅଟକଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ, ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଶୌଚାଳୟ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ପାଚେରୀର ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓ ଅମର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯନ୍ତ୍ରୀ କାଳୀଚରଣ ସିଂ, ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପଡ଼ିଆବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚତୁରୀସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଟଣିଆ ଗ୍ରାମର ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭରାଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମିର୍ଗିମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ 21 ବର୍ଷ ଆହତ ହୋଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଶିକାରୀ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟଣାରେ 3 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା 3ଟି ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାକିଂ କ୍ୟାମେରାରେ ଶିକାରୀମାନେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦେଖି ଏସ୍ଟିଆର୍ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 6 ଜଣ ଶିକାରୀ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶିକାରୀମାନେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଖସିଯାଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଲାବଣ୍ୟଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଟୁରିଆ, ଅଶ୍ୱକୁଟି ଏବଂ ହୁଡ଼ିସାହିର ଗାନ୍ସା ସିଂ ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ବର୍ଜୁ ସିଂ ବୟସ 19 ବର୍ଷ, ମୁରା ଶିବାଙ୍କିରା ବୟସ 26 ବର୍ଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ସିଂ ବାଙ୍କିରା ବୟସ 20 ବର୍ଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା 3ଟି ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ମାଣତିରୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମାଳିହାତୀଠାରେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ ଆଗରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଅରଡ଼ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଭୀମ ସିଂର ପୁଅ ରବି ସିଂ। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନାରେ 28 ନମ୍ବର ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ଅରଡ଼ ବଜାରର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଉଭୟ ଏକ ଟିଭିଏସ୍ ବାଇକ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏକ ପାଚେରୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଣତିରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସଦର ମହକୁମା ଉଦଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ଯୋଗ ଦେଇ 85ଗୋଟି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର କରିଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପତି, ଉଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମରଜିତ କୌରଙ୍କ ସମେତ ଉପଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ 3ଟି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶୁଣାଣିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ 73ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳିତ ଥିବାବେଳେ 12ଟି ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ସମସ୍ୟାର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରାଯାଇ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ
ଜଣଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।